Et donc ensuite, quatrièmement, je vous dérivée successive. Très bien. Donc, dérivée successive, يعني كندويو على dérivée إنية. Très bien. تيوريم فورمي دو ليبنيز. دونك هاد فورمي دو ليبنيز دونك قبل ما نقراو فورمي دو ليبنيز أو نعطيو يعني فورمي دو ليبنيز شنو هي. دونك لاحظوا معايا فاش كنقول لك اف بريم هي ديريفي بروميير، اف سكوند هي ديريفي دوزيام، اف تخوازيام اكسيتيرا. هنا مكنبقاوش نكتبو بحال هكا ونقولو لي اف هادي ايكالا اف ا وكنديرو ما بين جوج ديال الاقواس. تخي بيان عقين ولا لا؟ بيان. ردوا البال هذا ماشي بويسونس، هادي ديريفابل باسكو تكون ما بين جوج ديال الاقواس كتسمى ديريفابل. هادي اف دو، اف 3 هي اف 3 اكسيتيرا اف انيام بصفة عامة، يعني ديريفا انيام. سي اف انيام اكزيست دونك اف ديريفابل ان فوا. تري بيان. دونك فاش كنقولو اف ديريفا 3 فوا دونك يعني dérivable troisième et existe. F seconde existe, donc F dérivable de fois, très bien, etc. Bien. Donc, يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا يعني شنو هي dérivée successive. Donc, dérivée successive كدوي على dérivée إنية بصفة عامة. très bien. donc هنا غنشوفوا البرودوي ديالنا. هاد الفورمي دو ليبنيز كتعطيك يعني البرودوي ديريفي إنيام ديال البرودوي، يعني دو فونكسيون كنديرو لهم برودوي شنو هي ديريفي إنيام ديالو. très bien. Égale la somme k égale 0 jusqu'à n c1k f puissance n moins k fois g puissance k. هذه شنو هي ليكواسيون او لا كويفيسيون دو بينوم. اوكي كويفيسيون دو بينوم سي ان كا دونك يعني ذكرنا به في الجيب 1 دونك ما كاينلاش. تخي بيان. دونك فورمي دو بينوم درناها. دونك الا فهمتو فورمي دو بينوم هذه راه تقريبا بحال. تخي يعني فاش كنا كنديرو a plus b puissance n égale à quoi égale la somme k égale à 0 jusqu'à n de C1K fois A puissance N moins K fois B puissance K. نفس القضية غير هنا عندنا هنا بي A plus B ولكن هنا عندنا A fois B برودوي دو فونكسيون. تخي بيان. بيان. دونك يعني ماشي شي حاجة صعيبة. C1K اللي يعني نذكرو بها ماشي مشكل. C1K égale à quoi égale à N factoriel divisé par K factoriel fois N moins K factoriel. Très bien. Ou n factoriel égale à quoi égale à n fois n moins 1 fois n moins 2 fois etc. fois 3 fois 2 fois 1. Très bien. Il y a n factoriel. Donc k factoriel, il y a k fois k moins 1 fois k moins 2 etc. Très bien. Donc il y a un exemple. Donc on a un exemple. Donc exemple. Par exemple, f de x égale à x au carré et g de x égale à par exemple ln de x. Donc, il y a un dérivé par exemple f fois g dérivé troisième de x égale à quoi égale à la somme k égale à 0 jusqu'à 3 le Cn égale à quoi égale à 3 C3 K fois f de x dérivable n moins k, donc il y a 3 moins k fois g de x dérivé carré. Très bien. Égale à quoi égale à la somme k égale à 0 jusqu'à 3 C3 K f de x égale à quoi il a x au carré dérivé 3 moins k fois g اللي هي ln de quoi ln de x dérivé carré. Très bien. Donc égal à quoi donc C3 0 fois x, donc k égale à 0, donc 0, et il y a ln du x, donc x au carré, donc dérivé troisième, x au carré, dérivé troisième égale à 12x, dérivé deuxième, égale à 2, dérivé première, égale à 0, donc égale à 0 fois ln
de x plus 3 moins 2. Donc k égale à 1, donc c'est 3, 1. X donc égale à 2 fois ln de x prime fois 1 sur x plus C3 2, donc k égale à 2, donc 3 moins 2 égale à 1, donc x au carré prime égale à 2x fois ln de x dérivé du second, donc il y a moins 1 sur x au carré, donc moins, très bien, plus C3 3, donc dérivé, donc il y a x au carré, il y a 3 moins 3 0, donc dérivé c'est 0, il y a 9 d'elle, très bien, fois, donc 1 sur x au carré, ou moins 1 sur x au carré, dérivé de ça égale à quoi? Égale à moins x puissance 4, moins avec moins, donc plus x égale à 2 sur x puissance 3. Très bien. Fois 2 fois x puissance 3. Ça y est. Donc ça égale à quoi? Donc ça égale à 0. Ok. C3 1 égale à 3 factoriel divisé par 1 factoriel fois 3 moins 1 factoriel 2 factoriel. Donc 3 factoriel divisé par 2 factoriel égale à quoi? Égale à 3. Donc ça 3. 3 fois 2 égale à 6 sur x. Donc 3 fois 2 sur x. Il y a 6 sur x. Très bien. Moins 3, 2, donc 2. 2 factoriel, 3 moins 2, donc 1 factoriel. Là 3 factoriel. Divisé par 2 factoriel fois 3 moins 2 factoriel, donc il y a 1 factoriel, donc il y a aussi 3, donc 3, là c'est il y a 3 fois 2 factoriel, donc simplifie 2 factoriel, il y a 3, très bien, donc 3 fois 2, donc 6, donc moins 6, divisé par x, très bien, plus, donc c'est 3 égale à 1, ok. X au carré sur x3, donc il y a 2 sur x. Donc simplifie ça avec ça, donc égal à quoi? Égal à 2 sur x. C'est très bien. Bien, donc ensuite, donc troisième partie, on va faire extrêmement local, donc définition. Et on a la définition, donc on va ساهلين دونك نعطيهم لكم جيومتريكمون كيفاش كنقصدو بهم سايو نعطيو شي اكزامبل راه ما يبقاش عندكم فيهم مشكل تخيب اون دي كو x0 est un point critique de f si f prime de x0 égale à 0 صحيح دونك يعني f admet une tangente horizontale en x0 alors on dit que نقول x0 est un point critique صحيح définition غتعقل عليها point critique donc dans tangente horizontale parce qu'on voit f prime de x égale à 0 donc tangente horizontale c'est f admis horizontale et افقي ok parce qu'on fait c'est f admis un maximum local en x0 si maximum local si f prime de x0 égale à 0 ok et il existe l'intervalle g inclus dans i tel que quel que soit x appartient à g f du x inférieur égale à f du x0 très bien donc غير تشدوا معايا ديفينيسيون غنعطيهم جيومتريكمون غتفهموا لا ما فهمتوش دابا اصلا مفهومين يعني في ديفينيسيون دونك ولكن جيومتريكمون غتفهموا اكثر سي اف ادمي ان مينيموم لوكال دونك ماكسيموم لوكال مينيموم لوكال اون x0 si f prime de x0 égale 0 et il existe intervalle g inclus dans e tel que quel que soit x appartient à g f du x peut égal à quoi f du x0 donc شنو الفرق ما بين هذه وهذه هنا انفيريور كالا وهنا سوبيريور كالا علاش حيت هذا ماكسيموم وهذا مينيموم بيان سور يعني لوجيك هادشي اون دي كو اف ادمي ان اكستريمون لوكال اون اكس 0 سي يعني فاش كنقول بان اف كتقبل واحد اكستريمون لوكال في اكس 0 سي اذا كان اف ادمي ان ماكسيموم لوكال و مينيموم لوكال اون اكس 0 يعني فاش كنقول اكستريمون لوكال راه كيخص واش اف ادمي ماكسيموم لوكال و مينيموم لوكال on dit que f admet un maximum global شوف الفرق ما بين maximum local و maximum global
maximum global en x0 si quel que soit x appartient à i. هنا درنا quel que soit x appartient à j donc j كنوجدو حنا dans i mais هنا كنقول quel que soit x appartient à i f de x inférieur à f de x0 donc هذا f de هو الماكس ديال الفونكسيون très bien يعني الماكس ديال الفونكسيون هو هذا f de x0 donc on dit que maximum global bien donc يعني جيومتريكمون كيفاش كيتمثلوا هي ضروري دونك جيومتريكمون غتشدوا معايا مزيان عشان يكون الربيع مزيان دونك شويه احسن كيكون لي سينغال من الاحسن اوكي بس لي سينغال دونك ما كاين والو Très bien, donc دابا تقريبا مزيان دونك ناخد واحد الفونكسيون على هاد الشكل باغ اكزومبل ça par exemple par exemple ça très bien donc فين هما لي طونجونت horizontales donc ça l'intervalle i اوكي بيان دونك فين هما لي طونجونت horizontales يعني افقيين دونك عندنا بروميير صا دوزيام صا تروازيام صا هادي اول حاجه كاتريام صا سانكيام صا متفقين très bien donc ça ça et ça et ça. On dit que maximum local. Donc ça maximum 3 maximum local. Maximum locaux. يعني حيت pluriel donc غنديرو maximum locaux. Très bien. Donc pardon S donc là ça avec ça on dit que minimum local donc minimum locaux très bien donc فين هو يعني دابا صاي دونك اي قمه راه هي ماكسيموم لوكال اي يعني منحدر لتحت راه مينيموم لوكو دونك باغ اكزومبل سا هو الجي سا هو الجي سا هو الجي باغ اكزومبل سا هو الجي دونك في كل اكزومبل كيكون عندنا واحد لانترفال زي بحال فاش كيكون اكس ابارتي على جي كيكون عندنا باغ اكزومبل في الماكس كيكون انفيريور على اف دو اكس 0 في المين كيكون سوبيريور على اف دو اكس 0 بخير دونك غادي نشوفو شنو هو الماكسيموم جلوبال دونك ماكسيموم جلوبال هي اعلى قمه كيف ما خدنا هذا اي اكس ابارتي اي توجور غنلقاو يعني اف دو اكس انفيريور على اف دو اكس 0 دونك سا on dit que maximum global mais maximum local maximum global minimum local très bien donc ça y est donc نحاول نكتب لكم شي exemple donc étudier les extréments possibles de la fonction f définie de R dans R x associé x3 moins 3x très bien donc ماشي شي حاجه صعيبه اول حاجه غنحسبوا f prime f prime غنقلبوا على f prime égale 0 donc f prime de x égale à 3x au carré moins 3 égale à 3 fois x au carré moins 0
égale à 3 fois x moins 1 fois x plus 1. Ça fait très bien. Donc, f' de x0 égale à 0 équivaut quoi? X égale à 1 ou x égale à moins 1. x0 bien sûr. très bien. صاي دونك يعني عرفنا دابا هما يعني فين كيتنعدل ديريفي دو اف. تري بيان. دونك صاي دابا شنو باش نعرفو ماكسيموم لوكال مينيموم لوكال الطريقه السهله تري فاسيل. دونك عندنا نقدروا نديرو يعني طابلو دو فارياسيون. دونك صا x f prime de x f de x moins l'infini plus l'infini. Ok, 0 ça, donc moins 1 ça, 1 ça. Donc nul on ça, donc plus ça et plus ça et moins ça. Donc ça croissante, décroissante, croissante. Donc ça minimum local, ça maximum local. Très bien. Tu as fait bien. Ok. Donc ça maximum 100 000. Ok. كاينه الطريقه الثانيه هي غنحسبو اف سكوند. دونك اف سكوند de x égale à quoi? Égale à 6 fois x. Donc ça nul implique x égale à 0. Si f seconde de x égale à 0. Très bien. Donc tu as une table là. Donc ça. Donc x f seconde de x f de x. دونك هادي كتعطيك واش كونفيكس ولا كونكاف. شنو هي كونفيكس؟ كونفيكس هي باللغه العربيه هي محدبه، كونكاف هي مقعره. عقلنا كونفيكس هي قلنا شنو هي محدبه كتكون على هذا الشكل يعني كتشوف فوق. كونكاف هي مقعره كتشوف لتحت بهذا الشكل. دونك صا bien. Donc 0 moins l'infini plus l'infini. Donc 0 ça. Bien. Donc x positif, donc f seconde positif. X négatif, donc f seconde négatif. Donc ça concave et ça convexe. Très bien. Donc moins 1 reconnaît, donc on a moins 1 ici. Donc on s'occupe du maximum local et 1 ça. Donc minimum local. Donc f admis un maximum local en moins 1 et minimum local en 5. Très bien.